chini Sipajolo district ni enggoi jeng ini kaisa meeting asok laika engkai o meeting asok mani karon engkai chini beskang final 13 tariko chini district level DM ni thani kaisa memorandum yafarjaknai mass rally kam deputation engnai abo through DM माननीय मुख्यमंत्री थानी memorandum yafarjakmani agenda khobono je noro jotono saimano chini jetabuk tripura jin burning issues jeta illegal immigrants rokno pushback detention khani bagino o chini baskani je memorandum submit khajana te rally khaijaknai jeng 13 tarik ni diborjorani 11 ta tamphuro ni chimin bisramganj motor stand chini gathering ngai engkai orni chimino jeng rally khai thangnai DM office ni baskang ang gana gini jagawa thangi chini bongnai ar chini prai 12:30 ekta ni bisingo DM ni thani jeng memorandum yafarjaknai engkai chini inoro phaimanjak khaikya chini o meeting o district level meeting o chini amsaini je choilamni honorable MLA borong ganang khatung de Burma tai honorable MDC borong ganang Umashankar de Burma tai YTF ni honorable president borong ganang Suraj de Burma tai chini choilamni block president tai Gulagati ni Jongpojola ni block president tai district ni YTF ni president tai oma kina chung joton manjak dai kong ke omus kisa masawo jeng actually all illegal immigrants issue obo tinini issue ya obo barbar masawo je 1967-68 TUGS tai DSF rok implementation khani ni bishoke to chini MLA ko mantri simnawo ta chini EM Robindra Babu chini ko simnawo omno ti 3 bar khaijaka illegal migrants ti ani Jongpojola khaijaka tai nini komol chini ta komol koloi bini aro bo khaijaka illegal migrants ti protect the jaga no illegal migrants ti tini o movement khaijaka to fano baksa borobrok nijini sartho nanane bagai ang sikhayo ang siminchi kok sawo omtike sai ang sanamusun organization jeng khai tong jini party level ni hoite top level high post ni high level ni hoite je mass gathering khanya boichono kok sahayo kaun bagai jeng hoito ba aja go thangmayako tamni bagai karon lok jotono saimano thangnai 25 tarik je bubagrano DM ni hoite je DM rok je dinai khaimani obno tei chini YTF rok movement khai tong gomo chini continue process choli tung jete CAB ni taking kok samani CAB ni tipra motha angani sekangno chin bubagrani leadership o angapro TSF je 8 tarik January 2019 ni kok taw moidomon jeng oro strike khayo 8 tarik go strike khaimani ya golo apro BJP IPP government tong je ang nijin apro TSF ni president jeng announce ke je adini tipra strike ma khai jeng tipra strike khaikya road blockage khaikya आज माधव कामेओ जे गुली ऑक्सक मनी जे सोजना चिम बरो जे गुली ना मनी ओबनी रिजल्ट जों उलो मानि थां बुबाग्रा फामानिया गलो बुबाग्रा जों जतन लगे लाखिया जों सुबा लाखिया बुबाग्रा एक मत जन मथानि मानना ओ वास्तव जे ओ आंदोलननि बगिनो आ सीएबी आंदोलननि बगिनो जे जखन डिसेम्बर नि 19 डिसेम्बर जखन सीएबी नि सीएक जखन एक नि थां परम गके आफरो ड्राफ्टिंग चेंज माखैके बरो आफरो पूरा त्रिपुरा जौन बरनि जे थारा इंडिया नो तंगमनि जे ओ सिटिजनशिप अमेंडमेंट बिल नो एक्ट खनि बगु फियाबा जखन सेकंड टाइम ओ ड्राफ्टिंग नाम पुरन कंके और ड्राफ्टिंग नो चेंज खैमारिका 6 शेड्यूल एरिया वो अब इम्प्लीमेंटेशन खै मंगला खने अब एन दंबा जिन बुबकर नेतृत्व आंदोलन खैमन या गुलो त्रिपुरासन ठीक लाइमन या गुलो टीएसएफ आंदोलन फले तिनि अब सम्भव अंग एवं ओ त्रिपुरा जुनि जे माधव कामिनि जे गठन अब नेशनल भिडियो थां सरि सारा नॉर्थ ईस्ट अब इश्यू संखा তারপরে না 6 শিডিউল এরিয়া ও আমরা স্কিপ খাই দিয়েছে জনসংখ্যা পর হয়তো বা তিনি যারা ইলিগাল ইমিগ্রেন্ট তিনি কক সানাই রক আংনো খাইও আংনো কইলানি সানাই রক আং সানামু সমুদ্র পারা যিনি ইতিহাস ইলিগাল মাইগ্রেন্ট তুই টিএসএফ অনেক আন্দোলন খাইকা টিউজার অনেক আন্দোলন খাইকা নেশুনি হইতেছে বন খাইকা কতবার বন খাইকাছেন কতবার স্ট্রাইক খাইকা নোটিস নি বন খাইজাকা আপরো o sietamba siebitamba illegal immigrant tuin o siebian baksa borang tinu sanam sun discipline nang party tinya ni gande discipline gede korang kotor khai buina saka hum gona tontro possible ar keblo hamya ka ang nukha koita
program ro ko te program nu kha bo party ni kha to saimia TTF ni malama pandak ni bo tipramo thano kulkha citizenship ML tamne bono illegal immigrant movement khanya ni thangtano bo tipramo than leader ML no kulkha ang sungna muso kha mosi borok ki adu actually Bangladesh no khan bagi program khai na kuno ML kuno NDC EM chairman on kulnan bagi program khai nukha je aggressiveness gobo to kaisa well organized nije discipline ganang lead mane tamne party am tin chini of tipramo thabo chini bubagra ni party discipline ni party sing bubagra sal thamoti sing khayo ebong chin nasimung kasino tongo chin leader corruption tongo chin bubag jeng chini party ni high authority ni chin permission nango sing ke boro saijong sing khaimia ar jara sanai rok loge maya ei maya ni sanai rok ang sangna musung go tipramo thani keu jodi sai tong kai tipramo thawa musti discussion khaimani ya golo jodi tipramo thani borok rok jodi obne agreed ingya prose apre sanam loge dia ni sing sanam itu omno tikun discussion ya ko high level ar je khaima to khaine tong ebong ang taike sanam musung no thani jara tini YouTube logo chalo tong ro YouTube ro kama emele ro no hanai ro MDC ro hanai ro bai no nang khulungi so chini leader no sing respect jodi khaya ke sab khaine jeng budi ro hamani sing jodi respect khaya ke sing sab no khaine ar tipramo thani jo to ML ro jo to NDC ro jo to minister ro jeng sarkar tonan bagai sarkar kanang bagai ching kiri mani jeng tabo sai tong bubagal jeng sajak tipramo ta sarkar tongi chini kun achievement kri jodi khang kai jeng jo ton ko ke phenya bai jeng tabo ready tong tinim ready tong ke boro push position bai ke botong ya ML hostel tongi tong a sane bekti ka boro tong bo ML hostel tong na bole na bo simi tirpara jo samung khai tongo ko om hai ro statement ro go kam moya sing one someone very this is very unfortunate in one so rosa well educated rosa well trained politician MLA jodi omti kok sai tong ka obosin bagi tur bagi ang one so gan bagai je bok khai tong abo to sing hambai du kintu sudu ang na khayo ani bagai nong ko to organization I is not good face gaun bagai amno yakare chaihuk jeng na tongkha sing chini baskin 13 tarik program na sing otor khai success khane bagai no tinon thani jo to am sing du korokno sing timely 11টা সময় 11টা ni bisingono sing bisrangonjo bazaro sing sokpaini bagi chini sentigero ang jo to lu korokno appeal khayo ebong khana jongpo jila sub division sing SDM khan deputation ne bawang bohena daki mane jora moteno sing phai sopa khan kai chana hne ang wan sogen tini pressment sing khayo hambai jo ngoje bidesi bitoron o bidesi bitoron no tuyei kabang movement nangkha kabang borok thike nini TMB accord botongo nini TTF ni accord botongo even last ini je tiprase accord orobo je illegal immigrants rok bangmani bagino tini tripura jo sing minority thang obo tripura jin itihas obo bastob tripura jin borok ke obo siamti krikha nga chung jini bas kango je thangnai 19 mewo je Ministry of Home Affairs ni hoite sing je notification kaisa jakha je notification Bangladeshi tai Myanmar ni borokno dakti oro jinni to khai je detention kemo dawai bano post back ma khainai obo je kendro sarkar ni hoite rohorja ebong obono sana thangkangke masawo tamni bagai male je Gujarat haijagabo BJP শাসিত রাজ্য মহারাষ্ট্র হাইজাগabo তিনি আসাম হাইজাগো চিনি গানাও যে বাংলাদেশি ফাইনে রকনো চিনি তো খাইজাগৈ অ্যাকশন নাওই দङ তিনি ত্রিপুরা রাজ্য কিন্তু সেইভাবে जों উদ্যোগ নয় অবনি কারণ কাইসনা দङ যতনে সিও যে অ জায়গানি যে তিনি সরকার চালাও দংনাই র যারা তিনি ক্যাবিনেট হাইজাগো দংনাই র ম্যাক্সিমাম ন ফাতার হানি ফাইনাই র আমনি বগে ই চাখান র উদ্যোগ নাই কাজেই जों आ জায়গা তিনি ত্রিপুরা বাসী র যিনি যত যিনি ত্রিপ্রাসা হ্যাঁ ছানা থাকা শুধু ত্রিপ্রাসা চিমিনিয়া বাঙালি পাহাড়ি যেসাপন কারণ যত বাঙালিও তো বাংলাদেশি বলে যত ত্রিপ্রাসাও দং মানো বাংলাদেশি কারণ ইলিগেল মাইগ্রেন্টস মানে ইলিগেল মাইগ্রেন্টস अब কোনো ধর্ম জাতি বে কোনো जोंबो जेसा काइपन जोंबो थानसा खये चिनी बस कानि ত্রিপুরা মথাरो जों स्टेप नाखा खना चिनी 9 तारिख जोंबो जला एसडीएम नि थानि बोसं मेमोरेंडम याफरनाय थ्रू एसडीएम टी माननीय मुख्यमंत्री याफरजगनाय जेमो इमिडिएटली नो जों इम्प्लीमेंटेशन ना ओके डिस्ट्रिक्ट लेवल बो खायजगनाय जे 13 तारिख ताबो जे साखलायखासों गबो बिनि जे लाइबुमा अबो बेले कला बासा बासा चिनी ত্রিপুরা मथाना ब्लेम खै जे
Tipra mothani stand tamo CA biniti CA ne tipra mothani stand tamo tipra moth tangi tini illegal migrants nimbagai kokti saya ML tang kokti saya ni kawam borok sunggu ang just kisan nong mention khane musunggu ani je nozoron nugui tongo tipra mothani protect ML MDC rok o illegal migrants tui chung sucharangjak ebong obno tui koyekta jaga already movement cholibo thang je dino na 19 tariko notification onkarkaino 21 তারিখ এখানে খুমলঙ্গ চিনি খুমলঙ্গ মাননীয় চিনি অনারেবল চেয়ারম্যান বরগুনা জগদীশ অনারেবল MDC বরগুনা গণেশ आं निजे दङ जों लगलगिन कक्ति साका जे इलिगेल जों 11टाव जों गेदेरनाय 11टान जिमि जों हिमबट खला थांगनाय देमो थांगनाय जों एकटाव थाङो मिलि दंगनाय सिनि मेमोरेन्डाम जाफानाय चिनि बिदेशी बितरननि जे बार्निं इशू अमनो जों आदिनो जाफानाय बेलाखेला हामबाय बरंनो जोंनो अमाके सामान बागै गावखौ जों बुजिना कलायो बांला कबे कासे दङ मार कासे मामार बारि गल्प होनो जे कुनो चराइरो खासिउने बिन मामा जों बारा बेराय फाइगेनके थाजु रक जावनाय थेपनो जावनाय बाबो बिना मा नुया खुना होननाय बिना मानो बो काहाबुनि सबै मामा जों बारानि कक थाबाय सेन तदरु जरा ताबु खलाय दंनाय बर बयस गोबां खनो बर पलिटिकली आसु बयसनि खबंनि हानि बागै बर किनि अकक साइदं दो तिनि जदि त्रिपुरानि इतिहास सेमान कांके त्रिपुरानि जबा खालायनानै साइमान कांके बर बिनि अकक सारान जका साइं साइजं लासि जाखमु जे त्रिपुरा हाव विदेशी बितरन न इशू खालायनाय 1980 सनो जाति दाङा नाङि थां पाइखा तारपरबो बरक थाको आनि दाराते उनो आर जदि बिनि चिति काइसाबा नुमुंके बतो त्रिपुरानि बागैसे साव चिति रहकना अबसय त्रिपुरानि एमएलए बै तिनि तो अर ओवरऑल इंडियानि उंगि दं गो बिनि चिति बाय जदि उंगि दंके बरम गना एमएलए ना आं खाखनाय बिनि आसुबानो पावरफुल एमएलए कंके एडिसिनि डाइरेक्ट फाननोबो किसा सै रहजादि डाइरेक्ट जों डाइरेक्ट फान माना जाते तकासे चिति सिदि सिनि एडिसिन आनर जे सिनि स्कुल चलि आं दमनि अमरनो बर नायखानि खालामजान बगनाय सिनि केन्द्र सरकार कासे चिति सिदि जोंनि ओंनाय कारण बो सैमा बाय सालजा लान तांसा चिति सैमा बायसे ओंगं कंके आसु खन कंके जों बर होनासो कलाय आसु दिन नोंतामखो तो किसा सै रहजादा जुदि सिनि एडिसिनि डाइरेक्ट फाननोन बुंथों आसा खालायो चिति रहरानो जों डाइरेक्ट फान मानानो होनो गणतन्त्र देश जतनो बाक साधुनो दङ सानानि दङ तबे जों दुखन आंखनो जनसाधारण मगनो माफ खालायरथों आं थाजिगन सागाबला हयतो जिराय मेचुर इन्या इनमेचुर नि बागैनाय बरक अकक सागाजाखाना हायफानो बरक सिनि दखानिन बरक सिनि मथानिनो बरक बरनि बुलबुरान दिनो जों मा खालायरनाय आर जदि सिथिते नेमि दखानके अमुनि माजाराबो बरक माननाय ते सिनि जनसाधारण रजाकनाय अमाहाके जदि इमेचुर बार ओंखांका अमके इमेचुर होनो जों रमिनागला अमके कुनो एकटा शक्ति बरनि एगेन्स्ट दङ जाते सिनि त्रिपुरा राज्यआव कायसे हिस्टरि दङ आन्चलिक पार्टी दङ 5 बছर सरकार सारिया आ चेष्टा ताबो खालाय दङ हयतो बरनि बिसिंति बानो आ चाइtung उंगि दङै माननो हानि बागै समग्र जनसाधारण दङ समग्र त्रिपुरा सारनो आंगमो सकनाय नर कक खानादि जतनिन खानादि वानसुकदि चिंता खालादि निजिनि विवेक बाय चिंता खालायनाय तारपरे डिसिजन नादि अमो अंकांके बेलायखान जानाय चिन इतिहासनि फिरगैनाय केंके अनेक भुल खालाय फैले जाकजों चिन बरकनि जों किसार हरिनाथ देबरमा संनो नगेन्द्र जमतिया संनो एडिसि फालिकाय फेका दिलोन फालिकाय फेका नि चिन दल काकनाय मानि जों आफुरबो नुगु बा जों खोनावो बा जै सिगा ताबो जदि आबाके चिनि महाराज आजागानो फालिकाय फेका चिनि मथानि लिडार रक बिजर आंखल जों एमएलए एमडीसी रक बाजाक बायका चुपके तंखा होननाय जदि आ फादो जदि माने याकुं रोखांके जों छै इतिहास आबाकेन फायनाय छै तद्रुमनो जों हानिहाय आगिन हाकेन सातब जागुनाय ताम खालामनाय सुसन खालायजागुनाय स्कुल करै कलेज करै लामा करै खेला तंजागुनाय हानि बागैनो आं जनसाधारण नगनोबो कयनाय जों धैर्य रमैनाय महाराजनि ककनो खानाय मा तंनाय दै महाराज जे दागिमनो सठिक बायबा पालन खालायथानाय हागा जों बुसकांगो आगुइ मानाय जों ताबो साइमेनिया सक्सेस सिनि एक कदम परे दा सक्सेस नि दंखा 100 कदम परे दानि दंखा किन्तु जों अ सक्सेस न मानानि मान्थै फानोमि दंमोन एक कदम थांकेनो जों मानाय अ समय जों जदि ताबो
pisar gira ngai uklo ko pisok ba kengke omon sai durbagyo sengtei ko durbagyo kopal hamya mo haite engla hani bagai chung dorjo romoi buska ngagui matangnai choba khalai matangnai sengke mo saimenya saksesini busuk te ek kodom pore phono ungui mano hani bagai dorjo romoi nei kha thamcha ya biribaksa khuk thangchake maharashno logirine seng khalayane hmene angtei relan bagai apomor chini tipra sarokno ahoban o isuno tuinai jati nangi thangka o বিদেশি রং ইন্ডিয়ানো নারক সিনাই হনে কাইসা আইন খালাইনে সিএবি সিটিজেনশিপ অ্যামেন্ডমেন্ট বিল হনে যখন খালাই পুরো আপ্রুবো আন্দোলন খালাইনে যখন আপনা আইনও পরিণত খালাইকা সিএ খালাইকা আপ্রুবো আন্দোলন খালাইনে সিনীতি প্রাসরং মাটো বাড়ি ককজমন থৈ চেরানাকু বাইকে অ কক সাবা তিনি নুপুজা সাউনে আবনো নাম পুজান সাকা যে মানে ইমেচুর বসিয়া কোনো চরাই bok beranya thanggang ke bin amano bin mama jongkaran kahini sabai mahai omahai jotona abuti borabasi jotono saimono wansa tiprasa turuksa mugili chakma jotono saimono abo obogoto tongo tamke গণতান্ত্রিক দেশ bin স্বাধীনতা tongo sai tongtong abomor jonota abno চিন্তা খালাইনাই sabok kubuya bobo kubuy bobo tatal abo চিন্তা খালাইনাই abo nukjongnai সমনি kisa nasino nangnai